أحبائي، إن من أعظم نعم الله علينا أنه فتح لنا أبواب الخير وجعلها ميسرة لكل إنسان، فلم يحصر الإحسان في المال وحده، بل جعل للكلمة الطيبة مكانة عظيمة وأجرا كريما. فقد يعجز المرء عن الصدقة بماله، ولكنه لا يعجز عن قول كلمة طيبة أو دعاء مخلص أو ابتسامة صادقة أو مواساة تطيب القلوب. والكلمة الطيبة صدقة، وما أعظمها من صدقة، لا تحتاج إلى جهد كبير، لكنها قد تصنع أثرا لا تصنعه كنوز الدنيا برمتها. كم من إنسان تكالبت عليه الهموم فأحيا قلبه كلمة تشجيع، وكم من مريض اشتد عليه الألم فخففت عنه دعوة صادقة، وكم من يائس كاد يفقد الأمل فأعاده إلى الحياة كلام يذكره برحمة الله تعالى. ورب كلمة خرجت بإخلاص كتب الله بها هداية إنسان، أو إصلاح أسرة، أو جمع قلبين متنافرين بعد خصام. فاحفظوا ألسنتكم عباد الله، واجعلوها منابر للخير، ولا تستهينوا بأي كلمة تتلفظون بها، فإن الكلمة قد تدفع صاحبها وترفعه درجات عند الله، وقد تهوي به إن كانت جارحة أو ظالمة. وما يلفظ الإنسان من قول إلا عليه رقيب عتيد. فاجعلوا كلماتكم نورا لمن حولكم، وانشروا الأمل بدل اليأس، والرحمة بدل القسوة، والتشجيع بدل التثبيط والإحباط. ولعل كلمة تخرج من قلب صادق تكون سبب سعادة إنسان، أو تفريج كربه، أو هداية قلب غافل، فيكتب الله لكم أجرها ما دام أثرها باقيا. Chers amis, parmi les plus grandes grâces qu'Allah nous a accordées figure l'ouverture multiples portes du bien, accessibles à chacun, car l'excellence ne se limite pas à l'argent seulement, mais accorde une place éminente à la bonne parole. Le messager d'Allah, paix sur lui, a dit, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la bonne parole est une aumône, que de cœurs alourdis par les tourments ont été ranimés par un simple mot d'encouragement, que de malades soulagés par une invocation sincère, que de désespérés retrouvons espoir grâce à une parole qui leur rappelle la miséricorde d'Allah. Gardez nos langues vouées au bien. Faites de vos paroles des lumières pour autrui. Répandez l'espoir plutôt que le désespoir. La compassion plutôt que la dureté. L'encouragement plutôt que le découragement. Il se peut qu'un mon tissu d'un cœur véridique soit la cause du bonheur d'une personne, de la délivrance d'une épreuve ou de l'orientation d'un cœur, et qu'Allah vous en récompense aussi longtemps que son effet perdure. Nous demandons à Allah qu'il nous accorde la beauté de l'expression, la douceur de la langue, et qu'il fasse de nos paroles des clés du bien, fermant les portes du mal, et qu'il nous accorde par elles une récompense en ce monde et la satisfaction dans l'au-delà. Amen.